Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur RHHM. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés car aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale. ATT, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, en fleur libre, on a folie bébé. Oui. On compte nous. On met plateau quand on a dame. Ouais. ATT, mais est-ce que est souna? Bon, ne ka estomac ba la et puis fana domina kalo yɛrɛ yira sans qu'on finisse kalaba an ka quartier la a don an se kan ba expliquer mɔgɔ ye o tɛ ka peut-être sans finir ka kalo green ka kalo ye mais avec tout ça ne bɛ suna et puis content ba don be reine d'Angleterre ATT al ne nyara ete suna la reine d'Angleterre ah ouais a parler le gars ko muso Isabelle D ouais. Mais ATT ni fugula i ba kala on était mettola ni mga faire bisaba mais voilà Mabou bonsoir et bienvenue puis aller ka ko kelen kadne fana aller te chapeau do ole kadne ni ko tere chapeau don tere muso be famundo chapeau no oroto an aller piscine a ko le be bon normalement voilà Mabou bonsoir et bienvenue à RHHM Base Plateau. Chante comment on fait? Ne de beno awa ka fenda bne ka ne di tan yoro ala che la reine d'Angleterre Elisabeth vieille Aïssa ma femme mais Mabou tiana fana talo yoro silan fe kun segi fana jale no de anga tien to Mabou Boulbi on peut continuer d'accord donc bienvenue quand même alni imana mine donc ATT et Mabou bi ani mogombe nyona comme vous savez dans toute chose l'exception fait la règle tout à fait voilà dans la vie mogo de be malani aire sinon beba do yemi beba do ikanga tasra mi fait beba do ibora yoro mina exactement voilà donc franchement parler ne koni moi je suis de tout cœur avec toutes ces personnes qui se battent jour et nuit pour que casser pouvoir avenir ta en main comme on le dit il y a pas de sous métier mais mogo chama malani aire bi comme malani ga baro ye bi jusqu'à ce que Gamoliani ou Somoye et tout ça anya kachamaye donc franchement nani moye momi miribe ayerela amiribe abora yoromina amiribe a avenir là amiribe a Somo là atigi ankanga a encourager ankanga a féliciter mais ame domina go mimbi o mo man changer ne kunda donc anga invité ngoni moye bi franchement c'est une femme elle est très brave abi bara minke ibe muso ta keme kele ne be se ka ke oui en plus muye nyere to toucher ko nyere bela ga temeni bela jelenga elle est très fière de ça au manchan quoi ate malu ana efana donc en filelikelao atete ni Mabou kawla donia ga fo ani mogo mi me nyona bi ale to ko Ajaratu Sisoko asigi yoro beneno mayam faso kanu voilà donc allez koni be bara minke abi pinakoli rege pinakoli baray en fait ya Mali kono chaw de ba ke ka chaya mais o mali balire arega kuma che barate muso barate mogo ibi dari me soro femina iboreke donc anga la nyini ngoni sera ni muso che sirile mbayma kana anga émission RHHM Base Plateau ga wala sa ana me se ga masala to gomina donc ATT Mabou chers téléspectateurs voici Ajaratu Sisoko pour vous. Ajaratu, RHHM Base équipe Bella Jele, ani Anfidel Galaw, an Bella Jele, mbek molu toyala, an beba fogo, ibisimila, anga émission mandiga no RHHM Base. Anula. C'est ne to Ajaratu Sisoko. D'accord. Bon, vraiment yere nana ya jaran fini. D'accord. Donc il y a une invitation qui répond à Djaran Kojugu. Donc ani Mabou bena tani ñoko émission bolo farala no nga bolo fara foloy na bena question que l'imposer ko wala sa mo wi sega familiali soro Ajaratu Sisoko yarega kula Mabou Ajaratu Sisoko bi bolo wala sa yiga question poser ko sananga temeni koto wi Ajaratu Yemsui. Là, moi, je te dis franchement, chapeau. Donc, initié, bismillah, nga keneka. Nga yana nga ta rojan fe. Na fola ko Ajaratu bulbi ko pinekol lado. Mais Ajaratu yere join. Ajaratu ba yere foko ale join John Dendo abi bomi.
ne kɔni tiɲɛna ne bɛ Mali la mais ne ma sɔrɔ Mali la yen ne sɔrɔla Ivoire Kumasi Côte d'Ivoire ne ba ye Mariam Fane ne fa Djibiri Sissoko bon ne yɛrɛ Adjaratou Sissoko ye i Sissoko Mabou, merci bien. Donc, Adjaratou ne ni beta ni ɲɔgɔn ye. Donc, comme Mabou bɔra k'a fɔ kuma la tigɛ tɛ ko Adjaratou yɛrɛ ye jɔn ye, i tɔgɔ sɛbɛ ye jɔn ye, voilà. Donc, i ne bɛ don o kuma in kɔnɔ, o kuma in hukumu kɔnɔna la. Donc, an bɛ a développer dɔɔni walasa an filɛlikɛlaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a ko la cogo min na. I ko ko i tɔgɔ sɛbɛ Adjaratou Sissoko ye. I ko i bɛ Mali la actuellement mais i sɔrɔla Côte d'Ivoire. Adjaratou e bɛ san joli la bi? 22 ans. E bɛ 22 ans na. D'accord. Donc i sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali fan jumɛn ma? An bɛ donni min na komi bi sisan. Mayambugu projet. Mayambugu projet. Awɔ. OK. O ni Mayambugu ase tɛ kelen ye quoi. Ayi. Mayambugu ase cɛ soni de la o. D'accord, Adjaratou. Maintenant, sananga komi bamananw bɛ kuma dɔ fɔ n'i y'a mɛn sini biro quoi. Donc sananga giringa Adjaratou ta mun bɛ pinɛkɔli kɛ bi i bɔra fan dɔ de fɛ i ye ko dɔw de kɛ minnu ye i se bi ma. Donc an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna i ka denmisɛnninya yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ. Bon ne yɛrɛ kɔni sɔrɔla Ivoire mais ne ka yan nali sababu ne mɔkɛ banna n kun bɛ franco arabe de la. Franco arabe. Awɔ. École franco arabe ninnu. OK, d'accord. Awɔ n y'o de kɛ. Bon komi n mɔkɛ banna n mɔkɛ mamuso ko an ka yɛlɛma Mali la quoi. Donc an bɛɛ nana n tantiw n tontonw olu bɛɛ de bɛ yan ani n mamuso bɛ yen n mɔkɛ dɔ fɛnɛ bɛ yan yɔrɔ la. Donc i mɔkɛ bannen i mamuso ko k'aw ka yɛlɛma Mali la. Donc aw ka famille bɛɛ de nana i fa ni ba ni i mamuso wa walima. Ayi ne ba somɔgɔw de don quoi. D'accord. Donc e la mɔna i mamuso de bolo c'est ça? Awɔ. OK, d'accord. Mais e mamuso ye minɛ k'e to san joli la? Bon tiɲɛ yɛrɛ la depuis ne denkɛrɛma ne b'a bolo. OK. I ba dun? N ba fɛnɛ kun bɛ yen. Awɔ ale bɛ va et vient kɛ yen wa. Mais mamuso ye nɛgɛsoni san k'a di ma. Awɔ. Mais oui, an bɛ don min na komi bi i ba dun? Ayi ni wagati in kɔni na n ba banna. A banna? Awɔ. Ala ka a dayɔrɔ sumaya. D'accord. Donc i nalen Mali la mais i nana Mali la k'i to san joli la? Ne nana Mali la bon ɲinɛ kɔni ye ne san 10 ye. Mali la? Mali la. 100 ans. OK. 100 ans fila de nana Mali la sa. D'accord. Donc Adjaratou an bɛ taa ɲɛfɛ ka bɔ dugu dɔ la ka na dugu wɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn k'a ma nɔgɔn. Surtout n'i tɛ mɔgɔ dɔn en plus i mamuso i ko aw tun bɛ min fɛ aw nana sigi yan. Donc aw nalen e gɛlɛya jumɛn Mali sigi la i ka kow daminɛ la? N bɛ se ka fɛn o dɔɔni parce que yani n ka nin pinɛkɔli in yɛrɛ daminɛ fɔlɔ n ye lamɔ yɔrɔ caman kɛ tiɲɛ na o ma nɔgɔya mais n bɛ yɔrɔ min na bi kɔni n bɛ alhamdulilayi fo parce que n y'a daminɛ kun dilan na fɔlɔ n lamɔna minnu bolo dɔw tun tɛ sɔn hali n ka kundigi parce que a ma d'u ye n bɛ baara kɛ quoi u tɛ fɛ n ka kun dilan ni baara ɲagami ɲɔgɔn na n ka tile olu ta ma dɔrɔn. Mais e tun bɛ baara jumɛn kɛ? Bon a bɛɛ b'a la musoya baara bɛɛ b'a la. Sokɔnɔ baara bɛɛ awɔ tun b'o kɛ. D'accord. Donc e tun bɛ sokɔnɔ baaraw kɛ i ka lamɔyɔrɔ mɔgɔw ni i tun bɛna kun dilan minnu kɛ ka warini minnu sɔrɔ u tun b'a fɔ k'i t'olu kɛ c'est ça? Voilà a kun man d'u ye mɛnɛ wa n yɛrɛ kun b'a dɔn yɛrɛ a man d'u ye mais n ye n débrouiller o la dɔɔni fo ka tila ka olu yɔrɔ ninnu bila n nana mɔkɛ fɛ yen tuguni n bɛ n sigi n cɛ ka atelier da la ka kun dilan dɔɔni. I cɛ ka atelier donc i furulen don wa? Awɔ. Atelier jumɛn b'ale bolo? Bon pinɛkɔli yɔrɔ de fɛnɛ b'a bolo. OK, d'accord. I tɛ fori bila sɛli la. D'accord. Donc courage. Mais ale bɛ jumɛn kɔli fɛn tracteur pinɛ ninnu bɛ jumɛn? A b'a bɛɛ kɛ. Ayi belebeleba ninnu tracteur ninnu e bɛ misɛmanin ninnu kɔli ale bɛ kɔkɔlenba ninnu kɔli. Awɔ. OK, d'accord. OK, d'accord. Donc an bɛ taa ɲɛfɛ i kɔni i ko k'i ye gɛlɛyaw sɔrɔ. Donc jusqu'à ce que i nana pinɛkɔli daminɛ mais mun yɛrɛ de y'a to e y'a décidé ka pinɛkɔli in kɛ?
min y'a to ne y'a décidé ka pinɛkɔli in kɛ ne yɛrɛ kun bɛ n sigi de ka baara in kɛcogo lajɛ a ma fɔ ko ne ka tile ta dɛ ne kun bɛ n sigi de ka baara in kɛcogo lajɛ jɔn m'a fɔ k'i ka n cɛ kɔni non mais je veux savoir donc e ye pinɛkɔli kalan i cɛ de kɛrɛfɛ c'est ça ok ne bɛ n sigi ka kundigi a kɛrɛfɛ bon don dɔ la de kɛra a bɔra ka taa dugu kɔnɔ k'a bɛ taa chambre sa cɛ dɔ nana ko pinɛkɔli la dun ne kun bɛ kundigi la ne kun bɛna fɛn ko pinɛkɔli la bɔra mais n y'a wuli n ko a ka na n ko n m'a essayer k'a lajɛ ni n bɛ se depuis ni n ye tile ta o la n m'a bila fɔlɔ non mais o cɛ tatɔ ɲɛfɛ fiɲɛ ma bɔ a ka pinɛ la bilen foyi ma kɛ a seginna ka na n féliciter d'accord donc e ka baara in e y'a kalan san joli kɔnɔ walima e y'a kalan wagati joli kɔnɔ bon ɲinɛ kɔni ɲinɛ ne san 6 de y'a la i bɛ ka pinɛkɔli san 6 ɲinɛ ne san 6 de y'a la mais e ye pinɛkɔli daminɛ ale yɛrɛ ye san 22 n bɛ fɛ ka a ɲininka nin yɔrɔnin na e ye pinɛkɔli daminɛ k'i to san joli la bon ne ye pinɛkɔli daminɛ tuma min na parce que ne ye san 10 kɛ yan ne ye san 4 de kɛ lamɔyɔrɔ la d'accord ne ye san 4 de kɛ bon ne nalen ne ye kungilan daminɛ dɔrɔn ne nana a tɛ hali kalo 3 bɔ ne ye pinɛkɔli daminɛ mais ne ka ɲininkali ye fɛn dɔrɔn vite fait la n'i b'a pinɛ ninnu kɔli m'a dɔn i t'i bila nin fini sugu la k'a kɛ kɔni ayi voilà sinon nin bazɛn ninnu da ka gɛlɛn cogo i tora ka bamakɔ n'a kariw kɔnɔna n'a wuluwuluji ninnu mobili pinɛ donnen olu la ko ka tila k'i ka bazɛn ta ka d'accord Mabou e tun bɛ fɛ ka a yɔrɔ na tɛmɛ parce que comme a ko k'a ye san 22 ye a ye pinɛkɔli daminɛ nin y'a san 6 ye ce qui veut dire que depuis a san 10 comment dire a y'a daminɛ a san 14 de sa kɛ ou bien a y'a daminɛ jumɛn non a y'a daminɛ a san 16 de san 16 ne y'a daminɛ o de la san 16 donc là ka san 6 k'a la san 22 c'est ça non ouais mais c'est bien non mais c'est bien ok d'accord donc an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye halisa quand même bɛɛ b'a dɔn ko i bɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔ yan a accepteli yɛrɛ ma nɔgɔn vraiment c'est difficile mais e ka baara in e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la ne kɔni n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la dɛ hali kɔsa in na ne ka magasin jɛnina sabu même pas 3 mois ne yɛrɛ yɔrɔ dɔw kun jɛnina yɛrɛ ah bon awɔ ne yɔrɔ dɔw kun jɛnina hali o kɔnɔna yɛrɛ la fɛnɛ n ka machine matériel foyi ma bɔ ne ka magasin kɔnɔ a bɛɛ jɛnina kɔsa in de la comme warini dɔw kun bɛ n yɛrɛ bolo n ye clé dɔw san dɔɔni dɔɔni machine kɔrɔ dɔ kun bɛ n bolo hali sisan panne b'a la mais n bɛ n débrouiller n'a ye ka baara kɛ n'a ye d'accord mais sanni an ka se yɔrɔ jeni ni fɛn ninnu ma baara in kalanni na sisan a kalantɔla e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ o la o yɛrɛ nɔgɔyara n'a bɛɛ ye hali o kun ka nɔgɔ ne ma ni kungilan ye mais ni parantu aw bɛ cogo di sotarama parantu olu ma gɛlɛya si ma kɔni a tiɲɛna olu tun ka jigin dɔrɔn ka pinɛ kolon ka taa u tɛ fɛn f'i ma ni taxitigiw de bɛ ga ɲɔgɔn na taximanu jakuma fagalaw e jɔ i n'u bɛ ga ɲɔgɔn na cogo o b'i sunguru tigɛ de ayi ni n ye n ka prix fɔ u b'a fɔ k'a ka ca ka sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ caman minɛ na client fana pinɛ prix da dɔnnen don je pense mais o bɛɛ la comme ne ye muso ye voilà mais aw ma deli ka taa gɛrɛgu la comme charbontigiw taara mɔgɔ caman taara an ye dayirimɛ ɲini n'aw taara i bɛ sɔn ka mobili bɛɛ mankan mɛn circulation na a tɛ ten pinɛkɔlilaw n'olu taara gɛrɛfu la don o don a ko i bɛ circulation de mobili bɛɛ bɛ ka taa dɔrɔn paraka bulldozer ta ka t'i ka mobili ta ka taa n'a ye ka so ayi bɛɛ ta ye paraka ni min ye min ye ouais caman kɔ la voilà ok d'accord quand même comme ATT ni Mabou bɔra a fɔ cogo min na c'est pas facile mais an bɛ taa ɲɛfɛ halisa est-ce que société kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'i lajɛ ni ɲɛ dɔw ye parce que n'i bɛ baara sugu dɔw kɛ bɛɛ bɛ a ta fɔ quoi est-ce que i ye gɛlɛya sɔrɔ o kɔnɔna la mɔgɔw bɛ kuma minnu f'i ma n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ i tɛ i da don olu la k'olu walawala an ye kosɛbɛ pour que an bɛ se k'a faamuya parce que cɛ dɔw yɛrɛ bɛna pinɛkɔli la an fɛ yen ni n ko k'u ka moto jɔ a dɔw b'a fɔ ko ayi ko n ka taa pinɛkɔli la yɛrɛ wuli ka na n delila k'a fɔ a dɔ n ko n'i ka chambre tiɲɛna n bolo n bɛ 400 d'i ma i bɛ taa chambre 1 san a ye moto jɔ n ye moto bɔ n bɛ k'a kole a ko ne ma ko ne ba e ye nin kalan min ne ko n k'i filɛ magasin min da la n ko ne y'a kalan o yɛrɛ de da la ko tiɲɛna ko ne k'an ka fun ko ale yɛrɛ kun ma sɔn ko mais sisan ko ale sɔnna ne ko ne dun bɛ nin baara in na n ko a mɛnna dɛ ko ale ma ne jate minɛ k'o de la ale ye nin fɔ an ma photo t'a dɔn ayi mais quand même n bɛ fɛ ka min fɔ o y'o cɛ ka yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ nin baara sugu la gosi
surtout ni muso de bɛ k'a kɛ mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ a saboter olu ka dɔw ye e sɔrɔ n terimuso caman yɛrɛ ye n bila o la yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko n nɔgɔlen no yɛrɛ hali dɔw bɛ n kɔrɔma tigɛ n'a ye ko n nɔgɔlen no ne y'o de f'u ye n ko ne ye min sɔrɔ nin baara in na n ko ne t'a fɔ mɔgɔ ye ne t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye hali bazin min ne kala ne y'a bɔ pinekɔli wari la est-ce que ne kan ka n ban a la bilen vraiment k'i ban o la d'accord donc u b'i kɔrɔma tigɛ ko i nɔgɔlen no dɔw b'a fɔ nin tɛ muso baara ye a don ta bɔta mais ni e yɛrɛ i sigi k'i miiri est ce que o kumakan ninnu bɛ e ka sira changer parce que mɔgɔ caman bɛ yen bi u bɛ influence i bolo quoi hali n'u bɛ ka fɛn kɛ n'u y'a ye mɔgɔw bɛ ka fɔ a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan u bɛ décourager hali n'a bɛ na kɛ ɲuman u b'a bila est ce que o delila ka e sɔrɔ tiɲɛ na o ma deli ka ne sɔrɔ parce que ne yɛrɛ bɛ baara in kɛ je suis fière de fɛngɛ de don quoi yeah man voilà a baara ka di n ye quoi non vas-y non mais c'est bien cɛ u su ni musoɲɔgɔn min y'i saboter dɔrɔn cɛ e ka fisa mais ne n'u tun bɛ bɛɛ fɛ ka de min ye d'a kan juste c'est que n t'a dɔn ni bɛ fili la dɛ ni bɛ fili la mɔgɔ ka yafa n ma nin fana baara bɛ lagosi anw baara ni sinon jamana ni sous région lajɛ muso bɛ fɛn wɛrɛw kɛ min ka jugu ni nin mais a tɛ kojugu tɛ yen quoi seulement anw ka mentalité de la peut-être a bɛ mais je crois k'a bɛna changer parce que après dɔɔni quoi dɔɔni mɔgɔ bɛ ka commencer ka faamuyali kɛ quoi voilà sinon jamana tɔw la muso bɛ fɛn caman kɛ muso bɛ baara caman kɛ u bɛ biriki gosi u bɛ fɛnw ne y'o ye tukɔnɔ jamanaw la u bɛ biriki bɛɛ gosi ka so jɔ c'est-à-dire u bɛ maçon place ta ka so jɔ musow b'o bɛɛ kɛ mais sisan a bɛna dɔɔni après question de temps de don quoi denmisɛnninw bɛ tila ka faamu e yɛrɛ kɛra déjà mɔgɔ fɔlɔ ye min b'a kɛ yan mais fɛn caman voilà fɛn caman bɛ na mɔgɔ bɛ tila k'a ye ko surtout cɛw mɛtiri bɛ ka gɛlɛya cogo min sisan bɛɛ bɛ dɔ k'i yɛrɛ ye nin kɔfɛ cɛw mɛtiri bɛ ka gɛlɛya cogo min tɛ ban kun na i b'a dɔn tu sais parce que an kɛlen ka décision non an cɛw kɛlen ka an kɔrɔ fɔ ɲɔgɔn na sɔn dɔrɔn an bɛ taa gɛrɛ non an ye décision kelen ta ne yɛrɛ kɔni décision kelen bɛ yen 2019 2020 2030 i bɛ cɛ bɛ courant sara muso bɛ ji sara Boulbi ATT ça c'est non mais mairie la bɛ yen i bɛ a tɛ ban sigilen Michel le maire b'a fɔ kana ni muso sugu sɔrɔ i ma lafiya mais n'a fɔra i y'a nasɔngɔ bɔ ka courant sara ka denmisɛnninw balo école non mais i b'a sɔrɔ an k'a kɛ comme an bɛ mairie la an k'a kɛ comme an bɛ mairie la Michel le maire bɛ tila ka kuma la a bɛ se ka fɔ maintenant cɛ bɛ ji sara muso bɛ courant sara a y'a signé a bɛ sɔrɔ k'a signé ne t'a signé ne fana b'a fɔ n ko don ko k'a dabila siɲɛ kelen munna munna ne bɛ ko ji comme cɛ bɛ ji sira i tɛ tan tɔ fɔlɔ est-ce que a bɛ ka kuma a bɛ ka kuma in mise fɔlɔ n'a fɔra ko émancipation la vous avez tellement compris la notion de l'émancipation que vous Milajɔ motion Sisoko an ka taa ni ɲɔgɔn ye e ka baara in a ye nafa jumɛn se ma ani cɛ ma ani i cɛ ma dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan comme ça an bɛna ɲɔgɔn ye sisan tiɲɛ na a ye nafa ba se ne ni n cɛ ma a bɛ to ka buruburuniw minɛ a tɛmɛtɔ dɔrɔn k'i ka 400 ou 200 d'a e bɛ mun ni mun kɛ so ne bɛ fɛn caman kɛ so de hali ne den ka selimafiniw a m'o bɛɛ san ani n kɔni bɛ fɛn caman ye non au fait ne bɛ fɛ i ka détailler pour que nin ka faamuyali kɛ bon sini bɛɛ nin fana k'i kɛ pinɛ kɔrɔ voilà n cɛ kɔni bɛ nasɔngɔ bɔ tiɲɛ na a bɛ nasɔngɔ bɔ o ye cɛ ka devoir ye mais n ka besoin bɛɛ sirilen t'a la quoi a bɛ dɔ kɛ n yɛrɛ bɛ dɔ kɛ ça c'est bien et là même je te félicite voilà bon on appelle ça une femme avec grand F moi là je ne suis pas une femme avec petite F non mais ne non généralement ni muso sugu b'i bolo i tɛ filanan ta yɛrɛ ko tɛ filanan tɛ ATT est-ce que e b'i ka non ATT t'a ka nasɔngɔ da dɔn bɛɛ b'o kalama ATT tɛ si so bɛɛ b'o kalama ATT muso bɛ taa ATT ɲini kuma bɛɛ b'o kalama an bɛ émission na ni sketch de dɛ kana ni cɛ don sketch foyi tɛ dɛ an bɛ sketch ni ye sketch de a bɛ sketch la ma bote ni bɛ ATT ko kɔrɔ dɔrɔn na ma dictionnaire de bɛ n bolo a kan n b'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna Ajaratu donc an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye halisa quand même komi an bɔra a fɔ cogo min na a ma nɔgɔn bibi in na ka muso sɔrɔ mun bɛ nin baara sugu kɛ ka se ka denbaya ta parce que caman ko bureau kɔnɔna oui mais quand même an bɛ i ko i bɛ i den ka finiw san i bɛ i yɛrɛ ka finiw san et tout ça i bɔra famille dɔ de kɔni na mais est-ce que baara in bɛ ka se k'i permettre ka sɔrɔ kɛ walasa jusqu'à ce que ka dɛmɛ don i ka famille ma minnu bɛ Côte d'Ivoire comme i ko ko i fa bɛ yen nɔ en plus n t'a dɔn ni dɔgɔmusow b'i bolo walima ni kɔrɔmusow b'i bolo awɔ baara in bɛ ka n permettre ka fɛn k'olu bɛɛ ye d'accord awɔ
parce que hali n bamuso yɛrɛ de temps en temps n bɛ to ka fɛn dɔw d'a ma mɔgɔ tɛ se ka a bɛɛ di mais i se ye min ye i b'o k'i parents ye voilà a bɛ n permettre ka hali lamɔdenw caman bɛ ne bolo mɔgɔ joli ɲɔgɔn na i n'a fɔ mɔgɔ 3 ɲɔgɔn na o bɛ ne muso wa cɛw muso u bɛ pinɛ kole kɛ fɛnɛ nɔfɛ olu furulen don awɔ furulen ok d'accord d'accord donc lamɔdenw b'i bolo i b'olu ka besoin ta pinɛ école in na i dɔgɔnin minnu bɛ yen fɛ i b'olu fana ka besoin k'u ye souvent pinɛ école in na d'accord mais est-ce que a bɛ e kunna ka baara wɛrɛ kɛ ka fara pinɛ école in kan walima i bɛ fɛ ka to pinɛ école in de la dɔrɔn bon a ka di ne ka to la parce que n'o ye faamu cogoya min na n tɛna baara wɛrɛ foyi faamuya ka pinɛ école bɔ bilen mais Bouloubi c'est vraiment message ɲanama don parce que bi a bɛ se ka kɛ a ka di dɔw fana ye k'a ladege mais don nataw la ne kɔni bɛ min appel min lancer mɔgɔw ma ni mɔgɔ sugu kan ka dɛmɛ de hali même ka centre dɔ dayɛlɛ a ye muso minnu fana bɛ fɛ ka ɲɔgɔnna kɛ a k'u former puis a bɛ dɔ bɔ chômage la a bɛ dɔ bɔ parce que muso caman bɛ yen u tɛ foyi la mais a ka d'u fana ye i t'a sɔrɔ ni émission kɔfɛ caman tɛ baara la mais u b'a fɔ ko ni nin sera k'a kɛ a bɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ donc an yɛrɛ b'a ɲɔgɔn kɛ mais jɔn b'u former donc ale yɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ centre ka ɲini ka d'a ma faso k'a dɛmɛ ou bien mɔgɔ minnu bɛ se ka dɛmɛ individuellement dugu ni kɛnɛ kan u k'a dɛmɛ pour que a ka se ka yɔrɔ sɔrɔ ani minɛnw sɔrɔ ka dɔw fana dege a la voilà a yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan k'a ka yɔrɔ jenina c'est important donc a ka minɛnw bɛɛ jenina et tout ça bon quand même an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko a tɔgɔ ko Ajaratu Sisoko a sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen don Mayanbugu projet ma donc ni mɔgɔ minnu mago kɔni b'a la a bɛ se ka contacter émission baarayɔrɔ la a bɛ numéro di walasa mɔgɔ minnu mago b'a la sinon parce que dɛmɛ ye fila de dɔw bɛ dɛmɛ kɛ dugu la dɔw b'a yira fana olu bɛ fɔ tɔgɔ ka fɔ dɔnkili la bon ni artiste dɔw fana bɛ se ka ɲini n'i y'a dɛmɛ o artiste m'a fɔ dɔnkili la ko i y'a dɛmɛ ok d'accord i b'a dɔn Bouloubi surtout congé kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ an bangebaaw bɛ den cɛmanninw bila ka taga fɛn mécanicien ninnu fɛ ka t'u former den musomanninw olu bɛ to sokɔnɔna na ka tobili ni fɛnw ou bien dɔw bɛ to yala yɛrɛ la ten tɔ sokɔnɔna na mais ne ni mɔgɔ sugu bɛ yen nɔ ko nin ka yɔrɔ fɛnnen don cogo dɔ la pour que den musomanninw fɛnɛ bila ka taa fɛ ka taa formation kɛ vous savez bi ale de b'an bolo yan nɔ mais moi je suis sûr que Mali la yan nɔ muso badenba de bɛ min bɛ ka cɛ baaraw kɛ mais an t'u dɔn de mais elles vont se révéler peu à peu parce que ni kelen ye sira fɔlɔ ta dɔrɔn tɔw bɛ commencer k'u révéler sinon o san jan na fitini dɔrɔn ni hakili b'a la ORTM delila ka documentaire dɔ bɔ npogotiginin dɔ i fitini an fitini o y'a sɔrɔ an bɛ tantɔ quoi ORTM delila ka an tun bɛ tantɔ ORTM delila ka documentaire dɔ bɔ sunkurun dɔ tun bɛ Mali la na tun bɛ parantiya kɛ sotarama parantiya kɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la voilà olu ni u ɲɔgɔnna caman donc npogotigiw k'a dɔn k'a fɔ ko y a pas de sous-métier baaralankolon tɛ yen nɔ quoi an bɛ se ka baara bɛɛ dɔ kɛ mais dans le respect total franchement mais fɛn kelen de kun fa bɛ ne na o m'a fɔ ko yala k'i ye n kɔrɔjigɛni ye dɛ parce que n'u ye muso ye cogo la de u b'a fɔ k'i ye za ye a bɛ m'o fɔ tabarikala d'accord mɔgɔ si m'o o kɔni f'i ye ayi o sugu la n'i b'i denw n'u ye cogo dɔ la dɔrɔn ou bien hali n'u ye muso ye ka cɛfarin dɔ cogo dɔ u b'a fɔ ko franchement den a ka di ne ye i ka mabu kalan pinɛ école la tiɲɛ na baara tɛ nin bolo dɛ nin kɔni nin bɛ baara dɔ la an t'a dɔn baara a dege a la mabu n'a ka nin fugulanba ye ne yɛrɛ bɛ ka nin imaginer sur le terrain a bɛ ka pinɛ kɔli ni nin fugulan in ye a yɛrɛ ma fugulan in faamuya parce que a fɔra ko pinɛkolila bɛ nana comme fugulan in ye rond ye fugulan in porté la à l'image de ça an m'a faamu wa ne tun bɛ fɛ ɲininkali kelen kɛ mɔgɔ delila ka layidu ta ye k'u b'i dɛmɛ u m'i dɛmɛ mɔgɔ baden yɛrɛ an tɛ tɔgɔ fɔ kɛ sa mais a y'a fɔ k'a b'a dɛmɛ a dun tɛ ka dɛmɛ ale ayi o bɛ ten ni ni émission sugu bɔra i b'u ye Facebook kan ça fait pitié on a envie de l'aider donnez-moi son contact a dɔw b'i wele de ka duwawu don duwawu in ka ɲi c'est bien mais réellement cɛ wari fana bɛ baara kɛ dɛ duwawu yɛrɛ dɔrɔn peut-être a filɛ k'a fɔ sisan ko aw caman ye layidu ta ni minnu ye nin ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'u ɲɛ dogo vidéo in lajɛtɔ la u b'a dɔn ko ne kan b'olu le ma a y'a dɛmɛ oui d'accord donc ATT merci beaucoup an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i ko i ye pinɛkɔli dege i cɛ de senkɔrɔ voilà donc mais i cɛ il est sur place walima ani bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ permanemment de wa walima atelier bɛ e de ka bolo kan walima a ko bɛ cogo di ana ye mun jɔn ye directeur ye sisan
Bon, ne de ye directrice. Ne de ye directrice. Bravo. Donc i cɛ bɛ mun de kɛ sisan. Apprenti ta. Elle b'a sara kalo kalo. Non mais a ko k'ale Ouais, mais A kɛ ala ko sɔn k'a tɛ denni ka mɔgɔ sɛbɛya kan fɔ fɔlɔ sa. non mais n'ale kɛra directrice ye cɛ a apprenti ye. Ne bɛna taa ci la, a bɛ ne sara la. Ne bɛna taa y'a ma. Ok, i bɛ se ka taa. Min sɔrɔ ye. non ça c'était entre parenthèses. Dagadaw la dɛ. Foro de b'a bolo. A bɛ taga yawo. A bɛ taga 3 mois kɛ kuma dɔ la fo ka sɛnɛ ban. Ne bɛ to atelier la ka baara kɛ ni sɛnɛ banna. A bɛ na 1 semaine a bɛ taa. Bon atelier bɛ ne yɛrɛ de ka bolo kan wa. E ka bolo. Awɔ. Ok mais parenti caman bɛ i bolo ka baara in daminɛ fo ka na se bi ma i ye mɔgɔ joli former a la. Ne kɔni ye mɔgɔ caman former de hali minnu bɛ kɛnɛma n'olu former baara in na. D'accord. Mais est-ce que i delila ka muso dɔw delila ka na i ma npogotigininw k'a ka di u ye i k'u kalan ni baara in na. U ma na npogotiginin foyi ma na dɛ. Mais e yɛrɛ bolo o ye mun nɔ ye. Bon komi u y'a fɔ ko nɔgɔlen don bon ne b'a kɛ fierté sugu dɔw la o tɛ se ka nin baara in kɛ bɛɛ tɛ se ka nin baara in kɛ o n'i b'a kɛ n'a ka di ye ni baara yɛrɛ ka di ye i b'a kɛ y a pas sous métier ni baara min ka di mɔgɔ ni i b'o de kɛ. D'accord. Ni kɔni tiɲɛ na nin baara in ka fisa ka taa boisson kelen san k'i sigi ka su bɛɛ kɛ o bɛɛ tɛ se ka falen o kelen dɔrɔn de. Bon quand même c'est à féliciter parce que n'i y'a ta k'a lajɛ toujours ni kɔni c'est un acte de bravoure quoi parce que mɔgɔ caman fana an tɔgɔ fɔ de ma ɲi walima kuma de ma ɲi i bɛ mɔgɔ caman ye u b'u ban ka nin baara suguw kɛ u bɛ bêtise sugu bɛɛ kɛ u senfɛ pour ka se k'u ka besoin k'u yɛrɛ donc ni mɔgɔ min sera ni muso min sera k'i yɛrɛ tango ma k'a dɔn ko so métier tɛ yen ka baara dɔ kɛ walasa ka dignité ou garder. Moi je me dis que c'est quelque chose vraiment. Et elle était crédit bête ailleurs. Oh comme ça. Allô, ça va? Il était 2000 francs là tu m'as promo balé. Non mais ne pas ni on a que baraka il va donc comment ATTB qui profiter que bulbi musoman fait un carreau d'ama récemment ou bien minu ya wele jeton ngula masaka fait maintenant ne bo avec la bille de nouvelle. Ante tiens fo ñoxon. Ne furulen ne tena ñoxon bire parce que bulbi jonga mais bulbi ne furulen do. Et alors ma don avec caman dusu kasi message ou sebento. Ne kon furulen. ATTD muso shire le ñete la wale ga muso hinene la. Mabu an bɛ donni min na ko min bi an man di cɛ si de ka muso furu mun tɛ se ka dɔgɔ a yɛrɛ fanse mɔlen bu t'a la ne ko muso bɛ samara siri ne muso bɛ samara siri le c'est pas un sot métier cɛ hali n'a dan ne ka samaraw ma ne bɛ to ka a b'a siri a tɛ ka samara kasa bɔlen ninnu c'est pas la peine puis a bɛ n ka finiw fana ko o fana tɛ sot métier o fana non o fait mais e b'a sara o la kalo kɛ. Celle-là, c'est une femme battante. Et moi, j'admire toujours les femmes battantes. Ni ne yɛrɛ de ye muso qui bɛ dɔ k'i yɛrɛ ye dɔrɔn ne ma bu bɛ sanfɛ n bɛ duguma t'a dɔn quoi. Mɔgɔ min bɛ dabarabaya kɛ ka kɔrɔ n'i ye da fermelen bi ça veut dire que non kuma t'i kɔnɔ. Voilà, kuma tɛ n kɔnɔ tɛ dɛ. Tu n'as pas les mots. Voilà, j'ai pas les mots k'a fɔ n bɛ a féliciter cogo min na quoi. Vraiment il faut continuer. Sinon i hakilina kɔni don nataw la a b'i kɔnɔ ka i sigi aéroport fana la o avion pinɛw ou bien O fana ka di. e cɛ olu pinɛw b'a bolo. ayi mɛ mɔgɔ t'a dɔn wala ni ala ye ko ɲɛ a bolo a bɛ se k'a ka yɔrɔnin dɔ kɛ yen. a tɛgɛra ma tɛtɛ ka nkalon na. n tɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ. ayi a bɛ se ka évoluer o a bɛ taa yɔrɔ sigi aéroport kɛrɛfɛ depuis avion jigintɔ pilote b'i to sanfɛ dɔrɔn pinɛ. mɔgɔ t'a dɔn o ye ko bonya ko a garantie. Effectivement c'est possible mɔgɔ n'i bɛ baara la a bɛ se ka bonya i bɛ dugawu kɛ de ala ka baara in bonya ala ka. f'i ka t'i sigi aéroport la ka avion pinɛw kɔli mɔgɔ t'a dɔn. o ye laɲini donc an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye quand même an bɛna i ɲininka e ka message ye mun ye i bɛ mun fɔ i musoɲɔgɔn tɔw ɲɛna minnu tɛ sɔn baara ma minnu bɛ daga sunɔgɔ la minnu bolo wari tɛ ɲini yɛrɛ minnu bolo muso kɔni man ka foyi foyi kɛ e ka message ye mun ye i bɛ mun fɔ olu ɲɛna. Ne bɛ min fɔ muso ye ka wuli ka na n ka dɔ kɛ hali ni dɔ kɛ man di min ye u ka wuli ka na n ka dɔ daga sunɔgɔ tɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la dɛ n'i ye dɔ kɛ lala i bɛ se ka i sagona fɛn sɔrɔ ko caman bɛ tɛmɛ i kan hali k'i to baarakɛyɔrɔ la mais n'i sigilen don mɔgɔ tɛ sagona fɛn sɔrɔ k'i sigilen to yen dɛ n bɛ min f'u ye u bɛɛ ka wuli ka na n ka dɔ kɛ ne kɔni ka atelier bi ni baara ka di muso min ye u ka na baara kɛ ni baara a ka di ne tɛ mɔgɔ gɛn dɛ
bébé ku ne ka bureau kɔnɔ mais il paraît que pine koli fanga la baraw bala re e ka doni fanga pine yɛrɛ koli togo la tanto parce que ne yɛrɛ bɛ miri mobili pine bɔtɔ la i bɛ k'i gulo nɛgɛ la ko sama e cɛ kabakoro to benta fo ni denmisɛnnin bɛ cɛ kare kɔnɔ kana e ka doni fanga mobili baara ka nɔgɔn ni mal ni moto ye moto yɛrɛ bɛ kɛ togo di fɔlɔ moto pine e ka doni n'i ye moto jɔ a kalpiye kan 14 b'a bɔ 17 ani 13 o de b'a bɔ n'i ye 13 bɔ i bɛ 14 ni 17 bɔ bon i bɛ pine gosi a bɛ bɔ quoi d'accord awɔ ni pine bɔra i bɛ sɔrɔ ka a valve bɔ ka bulɔni dɔ b'a la i b'o desserrer tournevis fila i b'o de kɛ ka pine dabɔ n'a ye ka chamière bɔ a kɔnɔ bon n'i y'o kɛ i bɛ fiɲɛ kɛ chamière la ka a wo contrôler ji la n'i y'a wo i bɛ lacré k'a yɔrɔ la après i b'a gratter ka sɔrɔ ka fer d'a kan d'accord donc o la a bɛ coller awɔ n'i y'a bɔ n'a kolil'o la n'i y'a ta ka bɔ fer kan i b'a don ji la ka pine kɔnɔna contrôler ka lajɛ ni nɛgɛ t'a kɔnɔ ou bien pointi n'i y'o lajɛ i bɛ sɔrɔ ka chamière don a kɔnɔ ka tɛmɛ n'i ka baara tɔw ye sisan i b'a monter bon o y'a banni voilà maintenant ayi tɛgɛrɛ fo fɔlɔ moi j'ai bien aimé mais juste ne kun bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ nin tɛ méthode kɔrɔ ya parce que actuellement i ka ala deli fana ye minan kuraw bɛ parce que pine dɔw bɛ kɔli ka sɔrɔ mobili yɛrɛ ma bɔ mobili ma bɔ a nɔ la ne ye mobili ye o bɛ jɔ depuis mobili jɔlen i bɛ ji seri pine kan dɔrɔn fiɲɛ bɛ ka bɔ yɔrɔ min dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ d'a kan ka taa o bɛ yen machine dɔw fana bɛ yen min ni fer tɛ kelen ye e ka ala deli ye k'o minɛnw sɔrɔ nɔ donc o minɛnw o prix n'o o bɛ taa joli la i ka appel lancer an filɛbagaw ma ni min bɛ se k'o i dɛmɛ k'o minɛnw d'i ma a ka nɔgɔ i bolo tuguni komi i ye muso ye ka tɛmɛ nin gɛlɛman in kan quoi. Bon matériel ni da ka gɛlɛn pine kɔli matériel da ka gɛlɛn mais i bɛ se k'a fɔ bon hali ne yɛrɛ ka machine ne ye machine san 60,000 de min jɛnina ne y'a san 60,000 bon mais dɔ bɛ yen o ye mèche ye i bɛ mobili jɔ dɔrɔn ka a contrôler ka piquer o yɔrɔ la sans chamière ka piquer o yɔrɔ la mais ne tɛ n ta k'o ye parce que sans chamière n'i y'a dun après a bɛ fit kɛ quoi a tɛ sɔn ne b'a kiriki don a kɔrɔ ni après n'i y'o don a kɔrɔ n b'a a desserrer pine desserrer k'a bɔn k'a coller ne b'a coller n tigɛ yɛrɛ de la ne tɛ mèche don a la bon hali o fɛngɛ nɛgɛ min bɛ kɛ ka pine jigin n'i y'o sɔrɔ vraiment o ka di n ye o prix fɔ mɔgɔ bɛ mun dɔn o bɛ na o b'i dɛmɛ walayi ne bɛ mɔgɔ dɔn n'i y'o lajɛ o b'i dɛmɛ walayi u b'a kɛ inbox la walayi o nɛgɛ o kɔni o ye 60,000 ye parce que ne yɛrɛ ye n ta san o la 60,000 d'accord ala kana n dɛsɛ o la sa 60,000 ni 60,000 han oui ka taa an ka ko kɛtaw a yɛrɛ ɲɛ b'a la o di a ma a ka évoluer n'a bɛ ne bolo ne b'a di o voilà mais ne bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a tɛ tigɛ o dɔrɔn pe tɛ parce que a fɔra ko magasin de jenina voilà ce qui veut dire que hali bon tɛ yen nɔ tɔlibonni nin dun soudeur b'a dilan bon donc là ko u ka fɛɛrɛ kɛ ni moyen b'u bolo cɛ an yɛrɛ filɛ nin ye anw ye Mali artiste ye bɛɛ b'a dɔn ko wari t'an kun sisan n'a kun surtout sunkalo in na yɛrɛ ni sunkalo tɛmɛna an b'a kɛ n'a tun bɛ ne bolo je te jure ne tun b'a ni d'a ma sunkalo tɛmɛna an b'a kɛ donc là vraiment a tɛ anw kun mais a b'aw min bolo a ye sabali ye kanene et puis a fɔra aw yɛrɛ fana n'a bɛ fɛ aw tɔgɔ ka fɔ dɔnkili ale n'a b'u bɛ dɔnkili da ka morceau kelen da a y'aw bolo da aw dusu quoi aw ma deli ka réagir tantôt fɔlɔ an ɲɛma kun merci beaucoup aw ni ce je pense que filɛlikɛlaw y'aw ka kuma mɛn elle mérite d'être soutenue u ɲɛ bɛ aw ŋaniya la walayi sunkalo ŋaniya tɛ yɛrɛ mais je pense que Zerina taw y'a ye walayi merci beaucoup n'anw ta tun bɛ ye dɔrɔn nɔnɔ kɛnɛ don an cɛ voilà merci donc sisan nɔ an bɛ fɛ i k'i ka vision de fɔ an ɲɛna e bɛ nin fɛn bɛɛ la mais e bɛ fɛ ka fɛn in ka bonya ka kɛ fɛn sugu jumɛn de ne kɔni bɛ fɛ a ka bonya ka kɛ fɛn sugu min ye n ka musow kala la ka cɛw kala la denmisɛnnin minnu bɛ yala la surtout gɛrɛbudenw olu yɛrɛ hinɛ bɛ ne na kojugu ka kɛ entreprise yɛrɛ ka kɛ entreprise ye surtout musomani gɛrɛbu ninnu bɛ jigin a musomanlama ninnu awɔ d'accord pour que k'olu bɛɛ kalan nin baara in na ne yɛrɛ de tɛ fɛ ka mɔgɔ ye ko min tɛ dɔ k'i yɛrɛ ye quoi d'accord awɔ fɛn fɛn tɛ dɔ k'a yɛrɛ a bɛɛ ka na ne ka entreprise awɔ ka centriba dɔ sɔrɔ voilà ka yatimɛdenw ta minnu bɛ yala ni fɛnw na ladonbaga tɛ mɔgɔ minnu na k'olu bɛɛ kalan baara la pour que u fana bɛ se ka dans l'avenir ka fɛn k'u yɛrɛ ani ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ u sen fɛ ça c'est un très bon projet ONG aw tulo b'an na nin ye muso ye aw ye o ye aw bɛ musow dɛmɛ
aw ye o ya ka dɔn bɛ musow de kan muso dɔ filɛ nin y'a san caman ye a bɛ san 6 a bɛ nin baara in na ni tiɲɛ y'aw ka dɔn ni aw ka ditaw ye nin bɛ yan dɛ nin y'an ka preuve ye o ye kelen filanan n kɔni bɛ min dɔn muso avenir ba de bɛ pinɛ dilan na an b'an embouteillage Bamakɔ bi bolifɛn sugu bɛ Bamakɔ yan mobili bɛ Bamakɔ yan bi kabako don depuis 17h i tɛ se ka pont tigɛ ka se so a bɛɛ mobili sa Bamakɔ bi avenir ba de bɛ pinɛ kɔli la ni nin pinɛ bɛɛ sɔgɔra ni jetons na les années bas n b'i dɛmɛ dɛ. Ouais. Voilà. Alite no chena ibe miri kwa. Avenir ba kana dabla de bɛɛ mobili sa. Mais pinɛ fɛnɛ ka sɔgɔ o ye n'a sɔgɔla ka secteur la dɛ. Non mais i bɛ bɔ so depuis 7h. Nyani ka se baara la i bɛ se 10h 11h i b'a dɔn mun b'o kɛ a bɛɛ pini ma fɛn n'i yɛrɛ y'a dɔn don min ma marché petit dɔ bila a ka miseli ta ni mobile cayara dɔrɔn a k'u sɔgɔ u bɛ tuuru cɛ i ka yɔrɔnin na. O ma ɲi. Awɔ ne fa. O yɛrɛ mi. Voilà ne ka kuma ne bɔra kuma kɔnɔ. Voilà donc quand même franchement j'ai été très ému de cette émission à Djaraï. Je vois que vous êtes tous retrouvés. Ah bah non. Il restera l'invité aussi. N'a fɔra ko cɛɲa i kɛ ka ɲi fimani mɔlimɔni sans produit ganiyɛ n'i ye jɔlen fɛnɛ i sen fila kan i tɛ sengilenni i tɛ namarani ye i ka ɲi donc la munna musomani tɔw bɛ minnu bɛ komi e cogo e yɛrɛ ka ɲi ni dɔw ye i n'a fɔ ne n'a ɲɔgɔnna su olu bɛ taa ka taa fɛnni minnu kɛ ka wariw minɛ cɛw la comme ça ou bien nkalontigɛw ni fɛnw na walima namaratɔyaw ni sonyali la pourquoi e m'o kɛ mais f'i y'a décider ka taa nin baara in kɛ. Ye nin fɔ diyara n ye mɔgɔ n'i y'i bɔkolo dɔn ko bɛ ko la i t'a kɛ o de kɛra ne ta ye a kun ka di ne ye ne ka n ba la eji mais ala de m'a latigɛ. Inchallah. O kun ka di ne ye. mais ala y'a kalifa minɛ la. Ala ka hinɛ. Amina mais n fa bɛ yen n'ala ye se kɛ n ye n b'a la eji hali n mɔkɛ bɛ yen n mɔmuso bɛ yen. Inchallah. Bon n'i y'a ye ne ma don nin ko ninnu na bon ne ye jateminɛ kɛ n yɛrɛ ka kow de kan mɔgɔ n'i yɛrɛ dɔn ko bɛ ko la i t'a kɛ quoi n'o tɛ kabini tigɛ ne bɛ se k'a kɛ u bɛ don wo la ne bɛ se ka don a bɛɛ la u bɛ ko kɛ ne bɛ se k'a bɛɛ kɛ u bɛ si u kun fɛ ne bɛ se k'o kɛ mais n'i y'a ye ni m'o kɛ n ko n yɛrɛ ta i halala min bɔra yan Ajaratu ye muso ye i b'a dɔn Bubi ni ne kun ye cɛ ye ne tun bɛ nin furu mais n ye muso ye ni ne tun ye cɛ ye ne tun bɛ nin minɛ a cɛ la mais n ye muso ye n bɛ Ala fo fɛnɛ je suis fière d'être femme ce sont des femmes comme celle-là qui font que être femme n'est pas une chose inutile ni cɛ min ko musoya ye musoya ko lankolon ye i sigi ka Ajaratu filɛ i b'a dɔn ko musoya ye fɛn min ye mais Ajaratu ni bi ni ne ko Ajaratu ma ko musoya e bɛ mun mɛn i bɛ mun faamuya. Ne kɔni ne b'a bɛɛ faamu parce que hali ka da kɛwale kan ani baara kɛcogo ani kow faamuya cogo m'a faamu. Bon n y'a faamu. non tiɲɛ yɛrɛ la e kɔni. i b'a dɔn baara dɔ bɛ yen ni muso a ka di i ka baara dɔ kɛ e bɔra k'a fɔ an ɲɛna k'i furulen don muso caman bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ u tun ye ekɔliden ɲuman ye lakɔliso la u furula u ka kalan tiɲɛna dɔw cɛw y'u ban dɔw tun bɛ jago kɛ a furula a ka jago tiɲɛna barisa ma cɛ y'i ban dɔw yɛrɛ tun bɛ baara kɛ biro la cɛ y'i ban walima cɛ somɔgɔw y'i ban Ajaratu e ko ko cɛ bɛ e bolo nka e bɛ ka baara min kɛ an ka faso Maliba kɔnɔ muso ka baara cɛw ko muso ka baara tɛ mais anw ko muso ka baara don barisa e bɛ ka se ka kɛ nga munna e bɛ ka se ka continuer ka baara kɛ yalima e cɛlakaw walima e cɛ tɛ ka gɛlɛya lase ma wa. A ma gɛlɛya foyi lase ma don min na ne ye nin baara in daminɛ a nana ka bɔ dugu kɔnɔ dabali banna a nana sɔrɔ pinde ba de jɔlen bɛ yen alors que ale ma ne kalan a ma tile minɛ cogo yɛrɛ yira ne la a ko Ajaratu e ye nin daminɛ cogo di e bɛ se ka kɛ de ne ko n k'i sigi a y'a sigi ne ye pinde in bɛɛ kole a ko k'ale ma ne ɲɔgɔn ye. ne m'o de fɛ n k'a tɛ filanan ta i tɛ fila ta nin na ka fila ta. mais e muso ɲɔgɔn minnu y'i kɛ njugutɔ fɛn ye u b'i filɛ ni ɲɛ jumɛn ye bi. ayi bi an filɛ nin yɔrɔ min na kɔni parce que ne yɛrɛ t'olu jate baara in ye min lase ne ma ne b'a dɔn n'i bɛ fɛn na n'a tɛ ka nafa lase i ma i b'a bila cogo de ɲɛɲini mais n'a bɛ ka nafa lase i ma i tɛ mɔgɔ lamɛn o la o i bɛ continuer ka baara fɛ de bon ne hali sini n'Ala kɔni ma baasi kɛ ne la ne bɛ continuer ka baara fɛ.
D'accord. Inchallah. An filɛlikɛla jamu. RHM filɛlikɛla cɛ ni muso minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan. Nin ye muso de ye. Npogotigi don. San 22 a ma se yɔrɔ si fɔlɔ nka a ye diɲɛnatigɛ yɛrɛdɔnbaliya ko bɛɛ lajɛlen to yen a ko ko tilennenya k'ale b'a ka wari fɛ jɛlenya de kɔnɔ donc là vraiment Ajaratu oui wallahi billahi respect oui vraiment franchement chapeau à toi ɲininkali rapidement si je peux i fana i bɛ fɛn kan Facebook ou bien WhatsApp ninnu kan pour que mɔgɔw ka se k'i contacter olu kan mais WhatsApp mais Viber kan ah mais Facebook dun cɛ ma sɔn o ma ah joro non a ye fɛn dɔ la clean fɛnɛ parce que a fɔra ka numéro bɛna di ni émission banna oui an minnu ye artiste musoman ye an b'a dɔn min bɛ i ka numéro diffuseli la ni numéro dila mɔgɔ dɔw b'i wele u b'a fɔ n bɛna nin kɛ tan n bɛna nin kɛ tan a ko a mɔgɔ jɛlenw tɛ donc là vraiment n'an minnu b'a dɔn k'a bɛna denni ka numéro ta muso furulen de don ka na problème na s'a ma a sigiyɔrɔ la n'a cɛ min dun b'a ani cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ in bɛ k'a dɛmɛ de cɛ in bɛ k'a soutenir aw dun filɛ nin ye a bɛ mɔgɔw ka furu cɛ a kana a ka numéro ta n y'a fɔ pion est-ce que kuma bɛ compris solution min proposer u ka bulubi ka numéro d'u ma a na RHM na ya a ka dɔn ou a ka k'an ɲɛna an ka filmer an ka bila net o fana ka nɔgɔn i na RHM na ya i kan ka bonya min kɛ i b'o di oui mais bɛɛ tɛ sɔn yɛrɛ yira ma o fana bɛ moi je préfère à nous ka ta traiter directement mais Mabu ye kuma ban quoi Mabu b'a ka pourcentage de kɔ non moi je suis pas dans ce genre de kuma ban donc a ko numéro bena di bɛɛ ma c'est pour que mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a dɛmɛ mais mɔgɔ bɛ yen franchement si c'est pas mana ko voilà si c'est pas ni objectif tɛ k'a dɛmɛ u kana na muso wele k'a tɔɔrɔ k'a ka furu tiɲɛ c'est très simple voilà donc Mabu merci beaucoup de rien ATT merci bien donc Ajaratu émission kɔni bɛna se a ban yɔrɔ ma e ka kuma laban ye mun ye i bɛ mun fɔ RHM filɛlikɛbagaw ɲɛna ani kanubaga bɛɛ lajɛlen ani i b'i profiter kuma laban in fɛ ka numéro di i bɛ se ka sɔrɔ numéro min na i bɛ se ka foli daminɛ ni ne ye an t'a daminɛ ni cɛ ye fana mais cɛ in yɛrɛ tɔgɔ Ablaye Diallo o de a daminɛ n'o ye u b'a wele ko Japon japonais awɔ bon n bɛ foli di Ablaye Diallo ma vraiment cɛ bɛɛ tɛ sɔn i muso ka nin baara in kɛ surtout ne ye muso ye n tɛ namara ye n tɛ lujuratɔ ye n tɛ kunnatɔ ye bon bɛɛ n'i ka idée de bɛna baara la ne ma dɔw yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ ɲɛnɛ yɛrɛ n t'a jate mais ni cɛ sugu dɔ a tun b'a fɔ ko n ka baara in bila hali n'a ka d'a ye a b'a fɔ ko n k'a bila parce que n'i bɛ nin baara sugu la mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ n'i sɛgɛrɛ mɔgɔ sɛbɛ b'a la mɔnamɔgɔ b'a la hali dɔ ko ne ma ko ne ka baara bila k'a bɛ 1 million di ne ma ko ne bɛ appartement dɔ dayɛlɛ atelier dɔ dayɛlɛ n yɛrɛ awɔ ne y'a fɔ a ɲɛna n ko ne ni cɛ in bɛ ɲɔgɔn bolo n k'e b'o san d'a dɔn a ko ayi n ko depuis ne si ma bɔ ne ni cɛ in bɛ ɲɔgɔn bolo wa n t'a bila ni janfa ma bɔ a yɛrɛ la n ko hali ni baara in kun tɛ n'a kun bɛ dɔ wɛrɛ la ne kun b'a kɛ n ko cɛ in kanu de kama ne donna pinekɔli la ne y'o de fɔ a ɲɛna ko ko vraiment ko fura tɛ ne ka bana la ko a ka ɲi i b'a fɔ k'a fura b'a la bolo d'accord ko fura tɛ ne ka bana la ne y'a fɔ a ɲɛna n ko ale t'a dɔn nin cɛ in depuis ne ma bɛrɛ bɔ ale de jɔra ni ne ka fɛn caman ye dɛ a bɛ selifini san n ye o y'a sɔrɔ n t'a fa dɔn n t'a ba dɔn a yɛrɛ tɛ n dɔn a bɛ selifini mɔgɔ mamuso tɛ se ka besoin bɛɛ ɲɛnabɔ ye o a b'a se de kɛ hali kana fɔ ko n kun ye denmisɛnnin o kuma mais a kun tɛ se ka n ka besoin bɛɛ ɲɛnabɔ denw b'a yɛrɛ bolo bon vraiment n bɛ n ba ninnu bɛɛ fo u bɛɛ y'u sɛgɛn n y'u bɛɛ fo ni mɔgɔ ye min kɛ i b'o de fɔ vraiment ne b'u bɛɛ fo u ni ce u ni baraji kɛrɛnkɛrɛnya n bɛ n ba yɛrɛ de fo ka n mɔmuso fo bon ne yɛrɛ donna yan bi vraiment a diyara n ye ne yɛrɛ y'aw ye bi a diyara n ye a kɛra joie dɔ ye n yɛrɛ ma bi quoi n bɛ dugawu de k'aw fɛnɛ ye nin baara in ala k'a kɛ ɲɛtaga ye ala k'aw sago sɔrɔ wa an ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye inchallah donc i bɛ numéro di pour que an filɛlikɛlaw ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i contacter awɔ ne ka numéro 97 awɔ 64 16 83 awɔ voilà donc aw kɔni bɔra ka numéro mɛn sisan an tɛna segin a kan parce que vidéo do n'a tɛmɛn'i kan i bɛ segin kɔ k'a lamɛn an yɛrɛ bɛ se ka contacter o oui an bɛ se k'i contacter an mɔgɔ t'a dɔn
Ok, bon, bref, Boulbi, rapidement, pour la petite histoire, question comme Rola Yele. Pinekola, tu as quand avait voulu te dire. Ah, Chanta que réparatrice de pneus. Che, al na fara ko malien ko bit be français me ko super me kan katanto. Non. Pinekola, bon mun ta don pour que émission kunche, ni me quelle leçon ma ni ba to munu fana kun ta don désormais aka don al ni Michel a question posée kun classique. Pinekola be wole le ko Michelin. Voilà, donc on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Michelin Amro. Oh, quand même.